वर्तमान जहाँकर ये उद्यम जहाँ उद्यम पाई आमे समस्त एकाठी हो पार्चे ओडिशा नुहे ओडिशार कोण अनुकोणरू राज्यरू जो माने क्रीड़ाविद आज एकाठी हो पारिछंती जहाँकर उद्यम एथिपाई निरंतर भावे दीर्घ वर्ष है चली 15तम वर्ष नुहे आहरी आग को जीव तांकर लक्ष्य। श्रीजुक्त दुर्गा प्रसाद सामंतराय महोदय को निवेदन करी से वक्तव्य माध्यम अतिथि मानक स्वागत करने सहित तांकर उद्यम बाबद रे आपण को जनइबे आपण को स्वागत करेंगे। समस्त को नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। प्रभु का आशीर्वाद बिना किसी हो पारिबो नहीं। प्रभु का आशीर्वाद अच्छी सेथिपाई आमे आगु को बढ़ुचु। से आगु को बढ़िया जो आमको शक्ति सामर्थ्य जोगाउचंती सी होचंती आपण माने मंच सम्मुख में जो माने बसिचंती। मु समस्त को नमस्कार करिया सहित शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। आज दूरदर्शी पत्रिका अनुष्ठान आनुकूल्य 15तम दूरदर्शी क्रीड़ा सम्मान आयोजन होगा जाऊँगी। अल्प समय पर आम सम्मुखें थिबा क्रीड़ाविद माने को आम संबर्धित करूँ सम्मानित देवु। मु बहुत खुशी कहीं जेतेबेले क्रीड़ा ये जो आम कार्यक्रम आरंभ करूँ से बोधे विशेष किसी क्रीड़ा स्पोर्ट्स हो नाला 15 वर्ष तल कथा किंतु आरंभ कलापर से बहुत सहयोग मिलता। बहुत आमर दूती चांटू आरंभ कर देवाशीष महांती टू आरंभ कर आम समस्त को आवार्ड देचु 17 वर्ष। देवाशीष परदिन महांती फोन करते से बर्तमान पुणे रे इंडिया रो ये अच्छी सी आम कॉलेज जूनियर। आउ मु गोटे आपण मानक अनुरोध करी आमर दूरदर्शी परिवार भुवनेश्वर मेयर जे दिन राति 24 घंटा काम करती जे सदाबले लोकों सहित रुहंती। आज जदि स्मार्ट सिटी आज यदि भुवनेश्वर जो रूपरंग बदली सी होती आम सुलोचना अपा मान्यवर मेयर गोटे करताली दे स्वागत करवा। से मेयर मु तो केबे कहबिनी मो बड़ भौणी कहीं से मेयर हवा पूर्वर जे कि प्रफुल्ल भाईना जी आम सुलोचना अपांकर हजबैंड जी सी बड़ सांबादिक ओडिशार प्रफुल्ल भाई सहित संपर्क विशेष भाव में मुझे कहबी जड़े महिला हिसाब से मेयर हिसाब से अक्लांत परिश्रम करुँच लोकों सबु प्रकार कम बस्ती बासिंदा ठूँ आरंभ कर रास्ता घाट ठूँ आरंभ कर जेकोसी लोक डाकिले सकाळु सकाळु लोकों पाखे पहुँचुंट मेयर आमर भुवनेश्वर। मुझे सदाबले देखे कर्म ही भगवान जे काम करिवो जे कठिन परिश्रम करिवो जे मन भीतर आत्मविश्वास रखिवो से सबु किछि काम को से करि परिवो असंभव काम को मध्य संभव करि परिवो। आज आम गहन रे आपण माने जो माने बसिचंती क्रीड़ाविद माने छोट छोट पिला अछंती एठी समस्त को मु गोटिए कथा कहिबी समस्त बहुत अभाव असुविधा दुखरु कष्टरु बहुत असुविधा भितर जंत्रणा कष्ट आसिकी जो साधना करिकी जो प्रतिज्ञा करिकी मन भीतर आत्मविश्वास रखिकी आज आपण माने आपणकर ना केवल रखी नांती सारा ओडिशार ना आज विश्व रे आम देश में परिचित करिसंती। तेणु खेलाड़ी मानक मध्य मु धन्यवाद दूची। आम गहन रे आमर बंधु सत्य रंजन पट्टनायक अछंती टिके भाई टिके मोर बहुत पुराना बंधु 90-91 मसीह संपर्क ओडिशा चेस एसोसिएशन रो से प्रेसिडेंट अछंती एवं तांको पाई गोटे करताली दे स्वागत करवा। विशेष भाव में सत्य बंधुों पाई मु खुशी एइथिपाई कि चेस रे कोच चेस रे आज जदि इंटरनेशनल रे खेली जेते पिला ग्रांड मास्टर टू आरंभ करके आमर जेते खेली तादर बोध हुए 90% सत्य बंधुों ठारू ही सृष्टि होती कोच भावे पथ प्रदर्शक देखते। मो पुओ मध्य जाइए चेस खेलिकी भल खेलुची सान पुओ जेतेबेले चेस खेल ओडिशा रे कई जानू नथिले 1995 मसीह सेतेबेले आमे 3टी बड़ चेस टूर्नामेंट ओडिशा रे करथुलु। ओडिशा 7 डे 7 दिन ओडिशा रैपिड चेस टूर्नामेंट
ସେତେବେଳେ ମୋର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଚେସ୍ରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଚେସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଖେଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ୱିନର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯିଏ ଏବେ T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଠି କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଠି ସମସ୍ତ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ତ ବହୁତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ହେଉ, ସାଇକେଲିଂ ହେଉ, ରଗ୍ବି ହେଉ, ସୁଇମିଂ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିପେଟ୍ ଟାକ୍ରେ ହେଉ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ, ସବୁ ଏବେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 10 ଦିନ କାଳ ଦେଖିଥିବେ ଖବରକାଗଜ ଓଲଟେଇଲେ କିଟ୍ କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଟା ଜିତିଲେ, ଏ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲେ, ଏଠି ରନର୍ସ କପ୍ ପାଇଲେ, ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଯେ କି ଆଜି କିଟ୍ କିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓମେନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଇମିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ କର ଭାଇ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ଆଜିର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ବାପି ଭାଇ ଡାକେ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭାଇ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବାପି ଭାଇ, ବିଭୂତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରଦର୍ଶୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସଦାବେଳେ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇ ପଚାରିବେ, ଆମରି ତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫିସ୍ଟା, ପଚାରିବେ ଦୁର୍ଗା ଦୂରଦର୍ଶୀ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଦୂରଦର୍ଶୀ କେମିତି ହେଉଛି। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ 91-92 ମସିହାରୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭାଇ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫେଡେରେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଭାଇ ଆମର ସେଇଠି ଥିବେ। ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରେ ସେ କେବେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେବା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ବାସିବ, ମହକିବ। ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ। ଆଜି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସମୟର ଅଭାବ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଅତିଥି ହେଇକି ବା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ବଡ଼ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦୂରଦର୍ଶୀ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଦେବାଶିଷ ଅମିୟ ଆମର ଆଥଲେଟିକ୍ ଅମିୟ, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ସବୁ ଆମ ସହିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଭା ତୁମଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲଢ଼େଇ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷରତ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆମ ଦୂରଦର୍ଶୀର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି ସଂଘର୍ଷରତ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ଲୋକ ହେବା, ଭଲ କି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇବା। ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶୀ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଥିଲେ ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ତୁ ତ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ, କ'ଣ ବାହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, 17 ବର୍ଷ ଦୂରଦର୍ଶୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ପତ୍ରିକା ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଯେତିକି ଆମ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଏଠି ଆମର ଭାଇ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ସମୟରେ ଖେଳୁଥିଲି କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ ପାରାମାଉଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଜି ପାରାମାଉଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି,
जे पारामाउंट स्पोर्टिंग को आम गोटे स्पोर्टिंग अनुष्ठान को आम गोटे आवार्ड दौ आज आमर पारामाउंटर समस्त सदस्य प्रताप भाई अच्छे बड़ भाई एवं ता सहित से जड़े शिक्षाविद एजुकेशनालीस्ट प्रताप भाई गोटे अनुष्ठान अच्छी बीजेपी इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी से अनुष्ठान आज मोर सांग जी छोट बड़ सांग से सांगर जी पुओ जी से ऑल इंडिया रे 1500 रे मेडिकल पाइला गत वर्ष आपण स्कूल स्टूडेंट मोर छुआ बलर सांग अनेक कथा अनेक व्यथा अच्छी कहवाई मन भितर इच्छा अच्छी किंतु गोटे कथा कहबी आमे अन्य को किछि दबा आमे अन्य मानक कथा चिंता करिबा प्रथमे समाज तापर राज्य तापर देश ये देश आ समाज आ राज्य रहिले ही आमे रहिबा खाली व्यक्ति केन्द्रिक मनोभाव रखिले हब नहीं आज मनीष जो भली भाव रे मु आ मोर ए चिंताधारा रही से चिंताधारा टिके दूरे जावाक पड़िबो आमे आमर परवर्ती पीढ़ी पाई आम पुओ ता पुओ पाई कौन करुचे सेटा को देखा पड़ो गोटे जिनिस देखिपर ना आउ स्वाभिमान आउ सम्मान जार ना अच्छी अरे से पिलार पुओ से बापा तार यही काम करुला जदि आमे भल काम करिबा परवर्ती पीढ़ी आमर भल लोक हेबे भल पिला हेबे ता द्वारा आम समाज आम राज्य आगु को बढ़िबो बहुत कथा कहया अच्छी किंतु समय बहुत स्वल्प आम भितर अच्छी मु मोर बंधु ओडिशा चेस एसोसिएशन रो सभापति एवं जड़े वरिष्ठ चेस रो कोच एवं निजे मध्य अनेक टूर्नामेंट जीति बंधु श्रीजुक्त सत्यरंजन पट्टनायक को मु अनुरोध करुच्ची से अभिभाषण रखिए।